Diamu amanami nanami, asa tapuka partangyangan di bagas bornginom, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede hite sian nomor bukwede nomor 624 ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Unang homa biar audo bonana dohot ujungna, na mangulu do jala nong mate do auna julu, jala idama ahudo na mangulu rodi saliling nililingna, jala diaudo anak hisu ni banua toru dot hamatean. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate do hami tuho ala ditaluhun hodo dosa dot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami ala ni haheyomi. Dak pola bibabiar hami mida hamatean, ay hodo ulunami ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian holo mentu hati uron, sian hamatean tuhang uluan. Atong paragugoy mahami memuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangap ho di bagasan hapor siaun na mangulu, pai masaat hami tulabungmu. Amin. Tajahama epistel di pertanyaan atau bornginom. Sian Markus bidu 10 mamuka sian ayat sia satu ayat sebelalu tajahama marsikat pasoring. Markus bidu 10 ayat sia satu ayat sebelalu ti patarida hodirina tu sisianna. Ala yang ko Jesus nang mulak mangulu,
Sugut jari parjolo dung ari sabati, di patarida hodo dirina jumolo tu si Maria Magdalena, manang siani di pabali jolo pitu sibolis. Jadilah umai pabuaut satu akana mandongani ibana na jolo, akana masak jala tumatangis. Alai dang porsea nasida nang mangulu jalan nang diida si Maria ibana. Dungi di patawi dahon ibana muse diwina tu dua halak sian nasida, mahu pahon upana asing, dinalau mahu tasada nasida. Jadi dohot manasida ro mamarita hossa tu akadongan nai, alai nang nasida adang di haporseai. Dungi muse uju hundul nasida mangan, di patawi dahon mariwina tu nasapulu sadai, di pisang maganggu doho jogal ni ohanasida, ala soposea nasida di akan naung manida ibana, naung hehe sian namate. Jadi ninna mamandok nasida, lao mahamu tu liat portibion, jami tahun hamua barita nauli tu nasa natinopa. Naposea jalata didi, dapotan halwaon, alai nasoposeai hona uhumdo. Jalau matada kana mangihut tunu na porsea, pabelion nasida do akka sibolis marhite-hite goarhu, dohot makatahon hata naib baru. Coputo nasida do akka ulok jala nang diinum ngasun hamate. Dang pola mahua nasida, ape hono nasida matanganna tu akka nama sahid, gabe malum mahilalaonna. Otak ni masahatna, martua mana tu mangiun hatani debata jala naupiopsa. Marede hita sia nomor 14 ayat sada dohat ayat 3 diksidungi masuk ma tu jamita. Martang yang mahita. Hupuji hupasangap pami mahuali Tuhan. Alani saluhut na pasupasum na pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Di bagasan hahipason jalaguklas ni roha. Buidupe Tuhan kami patupahon partangyangat di tonga ni bagas nami be. Atong huparadi kami maroha doho pikiran nami. Manangihon hatam na badiyay. Jalo matangyang nami. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami Tuho. Amin.
Tabukama jamita di partangyangata bornginon, imana tersurat di Yohanes bidu 20, ayat 1 sahatu ayat 10. Yohanes 20 ayat 1 sahatu ayat 10, songonoma tersurat disi. Halalaun ni si Petrus doho si Yohanes tu tanoman. Dungi diari parjolo dung salpu ari sabat, lau masi Maria Magdalena sugut dinaholomi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gabe marlo jong maibana manopot si Simon Petrus doho si sean nasadanari. Hahulongan ni rohani Jesus pabuahot tu nasida. Nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna. Dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat ma si Petrus doho si sian nasadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narap marlojong do naduai. Gabe marhajuluad do si sian nasada. Nahumatop sian si Petrus. Gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dipauduk madirina, diidama peak akka pangalilit, alay dang bongo tibana. Roma nang si Petrus yan pudina, dibongo tima tanomani jadi diidama peak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti, pulikdo dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisian nasada, naung parjulusaha tu tanomani, di panoknoti gabi porsea maibana. Aidang dope diatu sinasida hata ni surati namadok, ikon hehe bana sian namate, asa mulima sisian naduai, ima sahatna. Hurian itu hatta, sian najolo sahatu saunari perdebatan taringo tu haheheo ni Jesus maul dope masohot. Gudang dope halak naso tarjalo rohana dang tarjalo pikiranna bahwa Yesuslah yang bangkit dari kematian. Hidup bahena dong ajaran na asing madok bahwa ketika Yesus di kayu salib sebenarnya itu bukan Yesus, tetapi digantikan oleh orang lain. Alai anggona sasitong na ibana doi. Alai na naing dohonot tadi bagasan partangyangan bornginon, kita bukan mau memperdebatkan atau berdiskusi taringo tu ise dona hehe na sasitong na. Alai haporseaon, maka porseai bahwa Yesuslah yang bangkit dari kematian. Diturpukon, dipabotohon na parjolo na borha tu tanoman ni Jesus ima si Maria Magdalena. Takasdo dipabotohon bahwa Maria Magdalena ima na pinaluan ni Jesus. Maria Magdalena ima parupuan na ro mamiyahi pak ni Jesus. Alanin na rohana pembelaan na pinasahat ni Jesus tu ibana. Roy bana mabuan miyak na khusus. Miyak na macay arga. Laho mamiyaki pat ni Jesus. Jala ibana mana borha tu tanoman ni Jesus di buha-buhay juk di manogot niari laho mamiyahi bakke ni Jesus ala tradisi doi. Sa sitong na ikon toluari padodot na sida molo adong keluarga na hinaholongan naung modding naung mate tanda penghormatan penghargaan nasida do di bagasan tradisi molo borhat nasida mamiyahi bakkei. Jadi haboborhat ni si Maria Magdalena
dada apalan yojar bahwa dia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya menjalankan tradisi Yahudi. Ale puasa ma holad di manogot ni ari minggui borhat si Maria Magdalena ala topet ari Sabtu ima ari Sabat. Dang boy mangulahon ulaon nasida di ari Sabat. Jala dosa nabalgado molo mangulahon akka ulaon nasida di ari Sabat. Termasuk mamiyahi bakkeni akka namate. Aleta bereng madibagasan turpukodung sahat ibana tu tanoman ni Jesus di bereng ibana nunga magulang nunga honabukka be pittu ni tanomani batu na balga na manutup tanomani. Ahado na tubo di pikiran ni si Maria. Tabereng disonak kamanginang ternyata dang diingot ibana hata ni Jesus na madokkon bahwa anak ni Jolmai ikon hehe doi diari patoluhon. Ikon hehe doi sian namate bahkan tabereng saat tu udut na sude akasi sianipe dang persea manang dang marningot na sida di hata naong pinalubakon ni Jesus. Lungun ni roha ilu-ilu arsak ni roha ido na manggohi pikiran na sida. Ido na manggohi roha na sida. Kesedihan akan kematian Yesus ido na manggohi roha na sida. Anggo porsea na sida na marlapatan di si mengikut Yesus karena percaya, tentu ingoton na sida do setiap hal yang sudah disampaikan oleh Yesus. Alai ala macai dok-dok do parsirangani di roha nasida mereka merasa kehilangan sosok yang selalu membela, sosok yang selalu melindungi, sosok yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gabi gumodang do ilu-ilu makukupi si malolongna, gumodang do arsak makukupi rohana, gabi dang diingot be akan ang pinasahat ni Jesus tu nasida. Gabi di do si Maria do nunga dibuat nama buati be Tuhani. Molo di buku na asin di do nunga ditakko. Mayat Yesus sudah dicuri. Tabereng madisonak kamanginang naboy do hapelilu sada-sada halak molo didodoni si taonon na dukduki rohana. Ido molo adong mangadopi akahamatiak kita say didokdo molo tumatangis pehamu. Tangis madibaga sa Tuhani marpakirimon na mangulu. Ketika ada orang berduka dang diorai tangis ate. Jaladang adong tersurat di bibilo madoko dosa do molo say tumatangis. Molo tangis. Dang adok kia diorai tangis jolma. Alay unang gabi gumodangi, unang gabi imak kukupi rohata, bahkan makukupi hapor siyaot gabi dang takasbe. Taingot jalatatadda Jesusi di tonga-tonga ni ngoluta. Manigor marlojong do si Maria Magdalena. Marlojong ibana madapoton nakasisean. Madapoton si Simon Petrus, madapoton si Johannes, di doktu nasida nunga dibuat nama buah betuhani, dang disibe, dang diinganan nabe. Simon Petrus yang sudah menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya karena sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, hira tarhalongong do ibana. Ibana do parjolo mabege baritai alelo sibana do parpudi sahat tu inganani. Naboy do yak kamanginang dia merenungkan ngahu gabusi, ngahu parsuada. Hape ikod ditakko mamuse sian tanomani. Marlojong do ka sisianon dang dicoba mencerna do barita nabi non ni si Maria Magdalena. Dang dicoba nasida marningot akanong pinabuan ni Jesus tu nasida sudah berulang kali. Di pasaha Jesus tu nasida nekomate do anak ni Jolmai. Alaikon hehe do museibana. Ay idisido hamonangan.
Maradok pon sude subian ni portibion, termasuk ma sorop ni hamatean. Ale songon nahudok nak kaning boy do gabe tartutup sude, boy do gabe so takas betatad datu hattai, boy beso gabe so taingo beak kanatar surati, ala nunga padok doku si taonon, ala nunga pagodaku ilu-ilu, ala nunga arsaki manggohiroha dohot pikirata. Songonido nang nialaman ni akka susiani. Bahkan di bagasan turpukon didok diayak sia aidang dope diatu sinasida hatani surati namadok ikon hehe bana sian namate. Dang diatu sinasida. Bahkan sa penang sahat penasida tu inganani dibereng dohot pangaliliti kain pangaliliti peak do disi. Dibereng dohot panaputi ni uluna peak do disi. Jaladang morot siya ninganan hapeahan nai. Ay molo na ditakko doate. Totu harharan nama pangaliliti dohot panaputi ni ulunay. Harharan namay hoharmay. Alayang goodang. Songo dia parpeak ni Jesus di tanomani. Lasongonido parpiak ni akka pangaliliti. Dalam arti Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Gari oppe pangalilitoppe dohot panaputi ni ulunai nunga dilubahoni. Alay tung suadong dosyat tonga-tonga nasida namarningot akka hata naung pinasahat ni Jesus. Ala ni arsak ni roha, ala ni ilu-ilu, ala ni biar terlumobi. Tabereng madung hehe Jesus molo di buku na asing marpungu dua kasisiani sudah disada inganan, disada bagas, disada jabu, martabuni nasida. Sudah kapitu dohot akka jedela di sordak nasida, mabiar nasida. Alai tiba-tiba hadir Jesus di tonga-tonga nasida. Di patari dahot Jesus do dirina tuak kasisiani nang pemartabuni nasida. Jadi nasipata na mabiar doak kasisiani, mabiar songo jamita di pertanggiangan di mingguan, mabiar nasida aladang adong be Jesus sebagai pembela. Mabiar nasida hasomalan na pinatupan ni pamaretta dohot akka hamaolon na niya do panasida mulak mamusengoni. Jadi berengot tadi sonak kamanginang, kehilangan mereka sebenarnya bukan kehilangan dalam arti haporseaun. Tetapi kehilangan lebih kepada kepentingan pribadi di tonga-tonga ni portibion. Mago haporseaun nasida, alani ilu-ilu, alani sitaonon, alani arsak ni rohai. Hurian itu hatta ahadu naboy putih hatta sian bagasan turpukon. Naboy do hita songon si Maria Magdalena. Naboy do hita manginang songon si Simon Petrus, songon si Johannes. Na duaon termasuk do diguari doon si sean haholongan ni Jesus. Murid-murid kesayangan Yesus. Bahkan kepada Simon Petrus kunci kerajaan sorga itu diserahkan Yesus di Babua. Huci harajaon banua gijang di pabotohon, di Babua tuibana. Bahkan tabereng sahat tu ujungna Simon Petrus dan Yohanes itu adalah bagian dari para rasul-rasul murid-murid Yesus namanoruson ulau ni Yesus sahat tu namati martir. Makokop barita nauli. Alai anggo di partikianon, ala ubalga na songon nahudok na keng sitaonon na dukduki, arsaki, ilu-ilui biar ni rohai. Makukupi roha ng pikiran nasida, gabe sotak kasbe ditadda nasida, jala di boto nasida, ise do Jesusi. Hita piak kamanginang do sude ruas ni huria, naboydo makilalahon songon na niadopan ni akkasisean do si Maria Magdalena.
Naboy do kasi taono di tonga-tonga ni ngolutta, persoalan di tonga-tonga ni ngolutta, akka hamaolo di tonga-tonga ni ngolutta, makukupi, madodoni roha ng pikiratta. Gabi ang takasbe tatadda tuhatay, na sa totong miyan di bagasan ngolutta mamasuhita. Si pata gabi holipdo tuhani ala ni persoalan na taadopi. Si pata gabi holipdo tuhani ala ni biar ni rohatta di tonga-tonga ni portibion. Holip tuhani ala sa tumatangis sita. Ay mulu pa jutu pejol matangis gabi sigado si malolong nate. Gabi buhay doon takas marnida. Lamma haporseyaon. Sa tumatangis di bagasan padilian. Sa tumatangis manangisi dirina. Tumatangis si bana manangisi na di humaliang na. Gabi so takas bedi ida, Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya. Gabi so takas bedi ingot akan tersurati. Hata ni debata na gabi hanguluan di tonga-tonga ni nguluna. Ala ni turpuk jamita di partangyangan bornginon, paingotok kita bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang mati. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Yesus Tuhan na manguludo dan Tuhan na mati. Anggo di pikiran di si Maria Magdalena, si Simon Petrus, si Johannes dot akasisian na asing. Banang mati Tuhan ni mati ma. Tidak ada lagi kebangkitan dan hidup. Alai anggo akan percaya Tuhan ni Tuhan na manguludo. Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Naung pataluhon subian ni hamatean di tonga-tonga ni portibion. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jala ibana do na panguluhok kita. Ala nunga hehe bana siya na mati, las ibana do musepak hehehon akan aperseya ditikina. Atong molo adong peta adopi. Di tonga-tonga ni ngolutta aka persoalan aka si taonon na dok masa di tonga-tonga ni ngolutta sotong taloa si madodoni roha ng pikirata bahkan pamatehon mangitopi hapor siyaota. Ikon garado totong hapor siyaotay manada manatap marpakirimon tu debata. Dialah Allah yang hidup. Kuburan kosong membuktikan bahwa dia hidup. Kuburan kosong bukan karena dia dicuri, tetapi kuburan kosong membuktikan bahwa Tuhan sudah bangkit dari kematian. Alani hitape hehe mahitasian akka hagaleon, hehe mahitasian akka halosohon, hehe mahitasian akka nama baik kita gabe gale diadopan di debata. Kita harus bangkit dari segala keterpurukan kita. Unang taloas persoalan si taonon masalah adong di tonga-tonga ni ngolutta tasipasipani di bagasan ngolutta gabe sotakas tatadda tuhatay. Nunga di pataridaho marhite turpo jamita di bagasan bornginon ditaluho Yesus do hamatean alani Yesus juga berkuasa atas setiap persoalan permasalahan akan nata adopi bahkan di biar ni rohat tape mangula do Yesus asa totong marbisuk kita di bagasan nguluta. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Nunga hutangi hok kami hatam di partangyangan nami bornginon. Pasu-pasu mahami lahu mangulahon hatami di bagasan ngulu nami. Jalo matangyang nami mga sahon guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Tapasahat ma piliata di bagas tabi, mared di hitabuk kede nomor 670 ayat sada dohut udutna.
tatangya ko mapiliata, ali di bata amanami na di banwa gijang hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dingga duhot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan nenelihom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion, buhay ma roha nami marhite-hite todim, asalam hutada kami godang ni silehon-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap madok mahita di tangiyang aliyama nami. Aliyama nami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang, lehum matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohan itu hata Jesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ito di parbadiama na totong mga ramoti hita saluhut na. Amen. Horas madihita saluhut na.